السلام علیکم دوستا، صبح بخشم بخیر. امروز یک پیغام بلدے دوستائی کی د خارج زندگی منا یک پیغام دروم کی کو پاکستان ہمات سرگردون اشنا چر کی بسیار قدر ہم تاوان پیسہ ہے، ہم تاوان پریشانی کہ انجی خانہ وادہ پریشان خانوار پریشان انجی خود از وادم درو واپس مشا یک دو پیغام برے دبارے محرم استا، خصوصاً دبارے شیعہ کانفرنس ایک پیغام استا، اگرچہ عمومی پیغام بس بری شیعہ کانفرنس خاص کر استا. ہمیں دوستا کی از خارج مائن دا پاکستان ہر قدم چمکی ویزے میڈیکل درین مشکن کی پاکستان نہیں، ہر روز یک دو نفر واپس مشا آئے نمز از میدان ہوائی کوئٹہ از ایئرپورٹ کوئٹہ پاکستان بلے ویزے میڈیکل پابندی لگندا علما خبر نہیں کیوں جی شمو ویزے میڈیکل مگرین نقلی ہے مار کمی تر شندوم کی ویزے میڈیکل نقلیہ اصلی ویزا نیا دزو شمور نے ملا کہ دا پاکستان داخل چھ ان میں احتیاط کی نہر قدم شم کی ویزے میڈیکل درین پاکستان نہیں ان کے ہم خود کو پریشان منین ہم خانوار کو پریشان منین ہم پیسے شمزائم شا دوبارے محرم یک چیز را بسیار قد افسوس قد تاسف نقل منم کہ ہر سال دا محرم از 600 تا 1000 بچہ دا مواد مخدر دا نشہ مختم شا نشر شروع منن از مائی محرم از خاطر رزی کی مائی محرم از خانہ دنامی منبارہ دنامی نوحہ دنامی سینہ خزدو برمشن و تمام رو شاو دیریر کدا چٹیات گفتا پکچرلا کدا تمام دا کچا چکر مزدن دا گلیا چکر مزدن مو آدمہ کی خبر درا کہ پلانی بچہ پیسہ وصول مشا ونمو منار چرس میں دیا چرس کا درا دکھا میں چرس کا شدو نام شنا ما بسیار گابت دکان کے سیٹ دشتوں وقت کی بازار مرفت مغیتاز علمدار ایک بس ہم میں چلی سری بس مرفتم بس یک جسمت واٹر کولر ترما خوب ہم دو ترما سے کٹے آؤ بود یک جسمت ترما سے کٹے چائے بود اور ما پیسہ کی خود ادم کمائی نمو فاما نا کہ ادم چی رقم بچت کنا از اوٹل چائے نہ بخواستم ترما سے کٹے چائے رو پور قدم بردم ہر گراگ ہر مشتری خور ہمزو چائے ملن از اوٹل چائے نہ بخواستم بیگا بسیار پیسہ مسل نگمائی محرم کیا تھا کہ گفتم بچا دا چرس مختم شا یک گب یک چرسی دا یاد مات ہمدو وزیر نقل کدم قدشمو از بس تا شدم رافتم اغیتا قدوسی سٹور کی بودک دا خیال ممو یک سنگ بسیار کٹا ہے تبالم دا پیش قدوسی سٹور روزی جمعہ بدما روز جمعہ وہ زمان از افغانستان دیگا بارڈر پاکستان فری بود بڑے افغانستانیا از خندار خصوصاً مردمہ کلو میں مت صبح میں مت کوئٹہ بیگا یا پیشین پاس مرا دیگا مشتریائی کیسیٹ ازما گراکائی کیسیٹ میں بسیار زیاد میں مت روز جمعہ از دیگا روز قدمہ کلوتر کمائی مکدم بس ما زندگی کو خوروی کلنگی رو خوش داشتم سنبال مکدم یک خورو یک از فامیلائی مو از خانواری مو خدا رو بیا مرزا سوپی چمن خیات پت تینا زوارو ای برے میں ایک دنہ خروی روسیہ وردہ بدا کو پایا شوشار ریزا بدا کہ مگر بسیار ما کم خرو بود بسیار زوراور خرو بود دیگه ما بھی خروار قدر خوش داشتم خرو خصوصاً خروی کلنگی را بزمین جی گئی سندیا میرا خروی کلنگی سوداونا امین جی خرو همدا سودایی همدا بود ما تاو خوردم طرف همزنا دیسی چپ طرف خوش کدم که بلیم دو سنگ وہ مرتکا ششتا سرپای ام چرسیا من سرپای میشیم
سرپای شیشتا درو د قافل غی کو ام چرس را قد تنباکو درو گٹ منا گئی توجه ما سره زیدی گئی که اندلا بی سارا دروی بروی تمام دنیا وم دو قدم را ماموریت پولیس یا سیٹی تانا نا ای د بلی سنگ شیشتا درو چرس پور منا اگر چی پس پشت کیالی قدوسی سٹور کتا جورشنا اینجی جای چرسی آبود جای امزی معتادا یا نشئی آبود نگامی چرس پور مقدرو بلی سنگ تبلیغی جماعت امات شما شاید کسایی که د پاکستان نم ده تبلیغی جماعت روش نہ کرے ایک گروپ است خود کو تبلیغی جماعت مگر سالانہ اینا چندین جای یک اجتماع هم منا او بس پیش هر کس استم شا خدا انتر گفتا دا قرآن انترم دا پیغمبر انتر گفتا مهربانی کدا اینه خس بجا دا امام بارا با دا مسجد باین نماز جمع مشا البته خنجغیز دا کوئی تگیا هم است دا پیش حضرات دا پیش شیعه استنم شا شناختی شیعه ہے اما مسئلہ کی خود خود تبلیغ منا گو بد گپ نہ مگا تبلیغ منا امینا آماد دا پیش امزی مرتکا خوب بلند سرپائی بلیم زسانگی کٹش ترک شروع کت السلام علیکم بھائی جان نماز اللہ تعالیٰ نے واجب کیا ہے دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھو امی تر گفتہ رافت امی مرتکا چرس خوب پور کدا ایج بیخار سنزنا درو ام تخالی اگر تب چی مقبال کدا توق منا ام تر چی مقاش دا توق منا خوب کار ہے اما کچھ ملائز نیا کہ ہر چخص گفت دگاش دیت خو بستا کدا پس گت گوشی زی مرتکی کچھ خیستا مشنا ام یکشی تبلیغ منا گب مگا گب ازی که خلاص شد بازم چرسی انتر کونی سیگریٹ خور بس دبلی شنگا خمیز نکی وہ تختاش تا بورنا امی تر کونی سیگریٹ خود دبلی شنگا خوزت مولانا صاحب شوق قصدو نماز خاندو ہے نا گفتان گفت شوق قزما چرس کشیدو ہے علی تو چرا مرا طرفی شوق خود کو دعوت میں دی ما مقدرم کی تر طرف شوق خود کو دعوت میں دیم بیا تو مزمل لی چرس بکش امی کب ازی امی تبلیغی جماعت رائش بند کر دینا کند کی بات پائے اینا لمائی محرم ہم یعنی میرا کم مشاند والا ایک دیا کر چرس میں دیا مزمو کسا کی مفاہمہ کی بابی فلانی دا خارج ہے یا دکاندار ہے یا پیسہ در ہے اونمونا امی بچار دا چرس مختن دا مائی محرم چون مائی محرم دیگا بسیار الگشتی کلو ہے ہم دو خاطر امی ریہیبلیٹیشن سینٹرز سکندر صاحب دا نام ازمنو دا شروعائی گلی کارخانے آئین ہم گئینا اسکول بچے سکاو دون جا کی دارہ جوڑ کدا کی معتادار علاج ہونا نشیار علاج ہونا نا از قراری معلومات ہمزی سینٹرہ دمائی محرم از 600 تا 1000 نفر بخیر دیگا دنشا اختم شا ازی خاطر مادر پدر بسیار زیاد توجهش سن اولاتا بشا اولاتا خودون چم اس کنن کی زندگی کو برباد نہ کنن بری یک دفعہ دو دفعہ کشیدو ٹیسٹ نکن چرس را ٹیسٹ نکن سگریٹ را ٹیسٹ نکن بلدے ٹیسٹ نہ کھانے نقشن نگاہ مادر پدرم متوجہ بشا کی اولاتا ہے خورا بسیار غدر وہ شباشا کے بعد تان چبئی کنا کالا چبئی کنا وہ نہیں لا کی قص کلو دیر بورا امام بارا بوبر بیر سنا ہم جگہ انتظار کرنا دا امام بارا امام بازی امام بارا پورنش نہ اولاتا دویم گب بلے عزیبت کی امی کسا کی دملے موٹر سوار مشمائی محرم عالم برکدو سنو سن مورا مچ مورا یا روز یا شورا ازن جی واپس مورا یعنی مینا کستا خبر ندرم نگا اینا چرا عقل ندرا اینا ناربازی منا شوار میں دیا اینا ہم ناربازی بلدے چیز منن شمو دگرورا چرا دو کری منن ایچ کس دشمن شبیر نہیں ہے دا پاکستان ایچ کس نہیں ہے ایچ کس ہم نہیں ہے یار ہم بدترین مخالفان مذہبی شمم دشمن شبیر نہیں ہے دا بلے مسجد ازرا اشارہ کدا نارا مزنن
انہیں پھر 8 سال بلے پول بے نظیر ٹھپ کر دیں گے قدمزی کارائی چپ کو مہربانی کن دماچ کی رافتن خوب پابندی لگی دا خوب شدہ خاتونوں رفتنے میں تھا نا ہم بچائی ریزر چیز ضرور رکھی مبین بس بلے موٹران نعرہ بازی نکن آن لبائی گیا حسین ہمیں آخوالی رضی شموع مختش دین بس ماہ محرم کیستا اگر ایگو خوب نعرہ استا دبارے اہداف امام حسین بگن دیگا نعرہ خما امروزم کو تم نعرہ تمام از برو ایکسپورٹ امپورٹ مشا خودن مو ایگو نعرہ ندر چر خودن مو شعورش ندرے کی امام حسین رچی رقم پیروی کنی کدم کار ازور مو تبلیغ کنی کدم کار ازور دا نظر خبیلی اس وی زندگی اختیال کرنا یک گبرا مگو معشوق صاحب کار تو نہ ہے نا انمی نعرہ تو توجہ کو انمی تمام چیز آ رہی کہ تو ازول پابندی لگنے بچار خوب کار کرے ہمیں یک گروپ رکھی رقم شورای خبرگان ایران وری جوڑ کدے کہ گوشی خویر بچار خطرناک کار کرے ال تو ہم مجبوری ہوں جی بچے آگاہ رفیق ایسا مخالف تھیا قدزو ٹینشن درے سپورٹ ہزار دور خواہ میں خواہی دیگم یک گروپ کی کہ بالکل برملا تمام زندگی تنخواہ ایران خوردہ ہم گروپ رکی گوشی خو برابر کدے کہ ہمیں اقتدار ازگر منا رہا انمی نعرہ بازیار بسر سخت کنٹرول دیگائی مہربانی کو امیر روز عاشورہ کی جلوس مورتا کی تمام جلوس دا زارتون نہ رسیدہ بندوبست ازیر ازا لکنی بچ چار نیلن کی چھٹیات بگا ٹیم واپس رفتو اگر عاشورہ ہے اگر محرم ہے بس امو امام حسین رہا امو درسا امام حسین باید دیات امام حسین توش نہ کہتا کہ برن مردو بدو دین پیش امام مسجد سے رسیدن بس نعرہ بازی کن نا یعنی میرے بچار سخت تاکید کن دروز عاشورہ دا لاؤڈ سپیکر کو بار بار بگن امو ترم تمام امام بارہ بگن تمو ترم تمام امام بارہ بروری خبر کن ذمہ دارہ بروری خالی بریزی خونی ہے یار کے چاندہ جم کن جلوس سے کموبرین بز افراد ہم دا نظر سنباشا البتہ یا گبرہ خود عاشق صاحب رم گفتوم ازو کی عاشق صاحب صدر شیعہ کانفرنس نہ بود فائدہ اس درمو زیاد مرسی کہ پولس بود وغیر درمو زیاد کومک میں تنیس شناختہ میں پولس داشت کلو کارا ہے مردم را پیش مبرد آلی دیگا از بخت بد روبوٹ تیار شدہ سافٹ ویر شم از دیگا جائے مایا بہرحال عاشق صاحب خدا تور نگاہ کنا ہمیں اگر زیاد امکان درا زیاد امکان خدا را مگم امیر زیاد توجہ بھی دی کہ ہم نعرہ بازیہ دمائی محرم رشنا بسیار زیاد تشکر از تمام شم مائی محرم را بسیار دا محبت عاشقانہ و بسیار دا احترام تیر کن دوبارے نظرہ بار بار گفتے مردم خار شمائے دیگا کوشش کن نظرہ شمو فائدے شدہ مردم بیرسا خالی سیالداری نہ بشا یعنی ما خبر ہم دیگا شمو خبر کہ دان خانے اس کی کلو رش مشا عزیز سیالداری آس نمائی محرم بچا لسٹ درہ کدم خانہ کابلی شاولی یا کدم خانہ بریانی یا کدم خانہ چیز پختہ منا تمام کس لسٹ درہ خدا کنائی محرم باعث آگاہی ازم شنا باعث بیداری ازم شنا تبدیلی آئی کٹام دا پیشگوئی قدر بالکل قدر تر رقم پیشگوئی مشدہ دیگا تفصیل شنا مگم ازی پاس مومن در نیکی چی تبدیلی آم آیا خدا تمام شمور نگاہ کنا سلامت پشن